প্রবীণ এফসি পডকা এলাকার একটা চর্চিত দল এবং তার বিরুদ্ধে থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুবই ওয়ার্ল্ড দল। অভয়দলীর অধিনায়ক মহাশয় এবং ম্যানেজার মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, আপনাদেরও বাড়িতে রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে আপনাদের খেলোয়াড়দেরকে সুসজ্জিত করার জন্য। হাতে সময় রয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু আপনাদেরকে খেলোয়াড়দেরকে সুসজ্জিত করতে হবে এবং এই খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে আপনাদের সুসজ্জিত খেলোয়াড় যেন 15 পেজ অফিসের মধ্যে সমস্ত দর্শক বৃন্দদের কাছে অনুরোধ, মোটরসাইকেল আপনারা রাস্তার মধ্যে রাখবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় সাইকেল মোটরসাইকেল আপনারা পার্কিং করবেন এবং রাস্তা ক্লিয়ার রাখবেন। আবাগমনে বাধা না করে অবশ্যই আপনারা এই কথা স্পষ্টভাবে ধ্যান দেবেন এবং সাইকেল মোটরসাইকেল নির্দিষ্ট জায়গায় আপনারা পার্কিং করার মঙ্গল হবে আজকের খেলায় বিজেতা। এখানে কিন্তু আমাদের দর্শকদের জন্য আরেকটা সুযোগ, আপনাদেরকে আপনার নাম এবং আপনাদের যে ফেভারিট দল হবে সেই দলের নাম লিখে কমিটি জমা করবেন। শুল্ক হবে, তাহলে কিন্তু আপনার নাম লাকি ড্রতে সামিল করা হবে এবং আপনার নাম যদি আসছে লাকি ড্রতে তাহলে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে আপনাকে সুসম্মান করা যাবে। প্রথম চক্রের শেষ খেলা পর্যন্ত আপনাদের সুযোগ রয়েছে। যে সমস্ত দর্শক এখানে অবশ্যই আপনারা তার পূর্বে আপনাদের ফেভারিট দলের নাম লিখে এবং আপনার অ্যাড্রেস লিখে একটা সাদা কাগজে কমিটি জমা করবেন। দর্শক দয়া করে কিন্তু শেরপা যেমন তাহেন না आधा बात रहते कौन बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट खबरा हुई है जहां को नारे से लेदो सनाज होना इन खान ब्रिटिश सादा कागज रे निजेरा जो तुम और साथे अभिना जहां फेवरेट टीम का ना और टीम ना जो तुम ऑल करते कमिटी पे जमाया যদি अभिना दल पहले दिन चैंपियन होता है फाइनल में सेटर होता है इन खान अभिना जो तुम लॉटरी रे बैठा हुआ और लॉटरी रे যদি अभिना जो तुम नहीं गेला और सिर्फ तो कहेंगे जब वहां बड़े साइड का बनाकर सोनू सोनू लोहार सोनू कर्मकार से बड़ा नवा सिर्फ है कहते ऑलरेडी स्टार हाउस सोनू लोहार की तरफ से जो कौन बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट हमारे दर्शक भाइयों के लिए है। आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं अपने फेवरेट टीम और अपना नाम पता लिखकर। वास्तव में आप लगे हैं तो फिर आपको 500 रुपया देकर सम्मानित किया जाएगा। कल भी ऑक्टोपस बाबा का चैलेंज होगा हमारे दर्शकों के लिए। कल भी आप खेल सकते हैं ऑक्टोपस बाबा का, अर्थात आप भी अपने फेवरेट टीम का नाम लिखकर कमेटी में जमा कर सकते हैं।
जर्सी से और स्वर्गीय विष्णु सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी जो 6 फीट लगभग है, थोड़ा सा नजर डालिएगा हमारे मंच की तरफ। 6 फीट का चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उसके बाद 40,000 के साथ बम्पर रस्सी जर्सी शेख और विष्णु सोरेन मेमोरियल 5 फीट का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। थर्ड पुरस्कार 25,000 रुपया लेट निरंजन पात्र और लेट सुभाष पात्र मेमोरियल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। फोर्थ प्राइज होंगे 25,000 रुपया लेट माशी बाबा दासमान सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।